100% pure and natural Del Monte pineapple. Gian. 1, 2, 3. Del Monte fiber-rich pineapple cheese. Ay. You know smoking is bad for your health. 1, Second 2. even worse. Oo. Pollution Bakit? and allergens that are harmful to your lungs. Ano? Ginusot na ang mukha. Ano? Lung Care Plus. Tawag mo si Mama. Mama. 21 herbs and ingredients that may help protect and strengthen your lungs and let you breathe better. Alis ba mga tol? Ang salito mag-English ano? Hindi ba usapan? Tawag mo si Mama. Dali. Mama. Nanood kang TV? Ha? Naka-duster yan. Naka-duster. Tawag si Mama. Gian. Nakita ang iyong ulo lang. Walang buhok. Mama. Tawag si Mama. Tawag si Mama. Tawag si Mama. Mama. Ayo. Ayo. Gian. Ay, silip ba? Nasisilip mo nila. Silip mo na. Silip Ninang. Silip mo na. Abo. Tawag si Mama. Silipin mo si Mama. Silip mo si Mama. Saan ka? Tawag si Mama. Mama. Tawag si Mama. Tawag si Mama. Mama. Silip pa. Aba. Sinisilip mo ka. Aba, ano yun? Aba. Ngunit, pagtungtong ng alas 5 ng Bye-bye. Tawag si Mama. Mama. isang electrician at driver. Clap your hands muna. Palakpakan. Very good. Bugso, galing naman. Palakpakan. Eling muna. Tawag si Mama. Ang kanilang kadiri, si St. Jude Tadeo. Yo. Tao na. Gian. Tawag si Mama. 1, 2. Aba, silip pa. Hindi ka silip mo diyan. Sino sinisilip mo? Sa Aliyus Negros Occidental. Bye-bye.